Okay, so untuk lesson kali ini kita akan cuba draw circle, but rather than guna spline circle macam yang ada contoh depan ni, okay, kita akan sebaliknya cuba guna line. Okay, kita akan cuba lukis guna line, which is very tricky kalau kita uh, uh, tak biasa guna line tool. Okay, so dalam kes objek-objek geometri macam ni, actually there are few tricks. Macam kes bulatan macam ni, kalau siapa yang tak biasa lukis bulatan, biasanya dia akan letakkan, mungkin dia akan draw banyak point satu, sikit ular sampai habis. Okay, so dia mungkin kalau dia nak draw bulatan freehand guna line ni, mungkin dia akan letak nak dekat 10 titik misalnya kan, and then most likely dia akan herald method. Okay, and then bila nak adjust kedudukan dia, bila tarik sebelah ni, belah sini belah sengit, bila tarik belah sini, belah ni belah tak betul kan. So we try to keep it minimal. Okay, so lebih kurang dalam 4 titik saja. Okay, 4 vektor saja. And another thing is, there is a technique on how you control the curve. Okay, how you control the curve. Okay, so melukis bulatan ni, let's say bulatan ni dia punya radius dia lebih kurang 4 kotak ni. Okay, so saya akan draw lebih kurang 4 point ni, 1, 2, 3, 4. Okay, so this kawasan yang biru ni akan jadi titik untuk saya draw. Dan bila saya nak tarik, lepas saya klik tu, bila saya nak drag, okay, untuk initiate dia punya bezier tu, betul dia, kalau jarak yang ni 4, so safe estimation dia akan, kita akan tarik horizontally. Okay, lebih kurang dalam 2 hingga 2,5 lah. Okay, 2 hingga 2,5. Okay, so roughly about that punya ni. Okay, so you have to practice your visual punya judgement lah. Okay, macam mana nak estimate dia punya proportion tu. Okay, so usually about this number, about 2.5, 2.3, 2.5, lebih kurang itulah. Okay, somewhere about that range. Okay, so kalau yang ni 4, maka yang ni, maka jarak dia lebih kurang dalam 2.3, 2.5. Okay, so about this distance. Okay, so same goes with this one. So lebih kurang 2,5, nak dekat 2,5. Okay, lebih kurang 2.3. So sama macam ni. Nanti bila klik sini, kita akan klik dan tarik lebih kurang macam tu, and so goes with this one, lebih kurang banyak tu. Okay, so kita try draw balik lah. Okay, so circle yang ada sekarang ni, alright, yang saya dah draw tadi, saya alihkan dia ke tepi. Alright, and then saya akan cuba draw. Okay, so pasal ni saya offkan grid. Okay, tarik lebih kurang 2.3, 2,5, lebih kurang tu lah. Okay, I think that one should do. Okay, so go to the next point. Okay, and then kita tarik lebih kurang kecil. Okay, about that point. Okay, again for the third dot, lebih kurang sini, dan tarik. Okay, about that 2.3, bukan 2.3, 2.4, 2.5, bukan macam itulah. Okay, so again another one. Okay, alright, think about that. Okay, kita tarik ke atas, about there, and then another
1. Okay, kena patah balik. Okay, kena patah balik. And bila yang last balik, last kali pun kena ulang balik step tu. Alright, so I think that should do it. Okay, close. Alright, so okay, kita cuba compare tengok. Alright. So almost identical. Okay, almost identical. Okay, so kalau praktis lagi, so you can get even better than this lah. Tapi dia punya betul carilah. Okay, lebih kurang dalam 2.3, 2.4. Okay, so try to get proportion tu lah. Okay, alright. So supposedly ada lah betul-betul dunia proper matematik punya formula tu. Tapi we don't want to think too much about that mathematical punya numbers. Okay, estimation je. Okay, agak-agak proportion tu lebih kurang macam tu saja. Okay, so yeah. Okay, almost there. Okay, so kalau fine tune sikit lagi pun dah cantik dah. Alright. Okay, as usual, you don't try, you don't know. Okay, so please practice. You don't try, you don't know.